চলিব নাই মোহন মাঝি ক্ষমা প্রার্থনা আমার দাবি জগন্নাথଙ୍କୁ নেই রাজনীতি চলিব নাই ওড়িয়া ভাবা ব্যবসায়ীটা খেলা চলিব নাই বিজেপি বিজেপি জগন্নাথଙ୍କୁ নেই রাজনীতি চলিব নাই ওড়িয়া ভাবা ব্যবসায়ীটা খেলা চলিব নাই जो चाहे क्षमा प्रार्थना करे ना से चाहे युव कांग्रेस ओडिया अस्मिता केवल तर नारार अच्छे राज्य ना यदि ओडिया अस्मिता मैंने देखी था ओडिया कथा चिंता करते ओडिया भावक सब खेल खेली न था जगन्नाथ जगतर नाथ सारा विश्वर ठाकुर समस्ते घर कथा सम्मान करता पूजा करता आज अपमान कर कौन बीजेपी ओडिया अस्मिता केवल नारार दावा करोडिया अस्मिता प्रति कौन भीति ना जोरदार आंदोलन हम मुख्यमंत्री क्षमा प्रार्थना আমার দাবি ক্ষমা প্রার্থনা আমার দাবি down.